नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ 12 डिसेम्बर शुक्रवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम रही भारत को बड़ झटका 50% टारिफ लगाइला एही देश। अमेरिका परे एबे मेक्सिको भारत को एक शक्त आर्थिक झटका देइछि। मेक्सिको सीनेट एक बिल पास करी भारत और चीन भली एसीय देश को जाउथिबा सामग्री उपरे 50% पर्यंत आमदानी शुल्क बा टारिफ लगाइछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को खुशी करिबा एवं निज बजार को सुरक्षित करिबा पई मेक्सिको एही बड़ पदक्षेप नैछि। एही नुआ नियम फलरे गाड़ी, पोशाक, स्टील और इलेक्ट्रोनिक्स भली प्राय 1400टी सामग्री महंगा हेब। गत वर्ष भारत मेक्सिको को 8.9 बिलियन डॉलर सामग्री रप्तानी करिथिला। हेले एही वर्धित टैक्स भारतीय रप्तानीकारी मुंडबिंधार कारण साजिछि। परवर्ती खबर पुणी भारत को फेरिब कोरोना, जहाकु नहीं भय सृष्टि हेलानी। विभिन्न स्थान में करा जाउछि चेकिंग। पूरा नजर रखिछि WHO। कोरोना महामारी ना शुणिबा मात्रे मने पड़ी जाउछि केमिति राज्य तथा देश रे रचिथिला तांडव, केमिति जाउथिला शह शह लोकंक जीवन। बाहर को बाहरिबा मुश्किल होई पड़ुथिला। अर्थव्यवस्था पूरा भुसुड़ी पड़िथिला। तेबे पुणी थरे आसिबो कि कोविड-19 2020-21 भली रचिबो कि तांडव, एमिति किछि प्रश्न नहीं एबे चिंतारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ। परवर्ती खबर आयुष्मान भारत कार्ड थिले भी आपण को चिकित्सा पई टंका खर्च करने पड़ी पारे जदि आपण एही नियम न जानती। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अधीन मिलुथिबा 5 लाख टंकार स्वास्थ्य बीमा केवल जड़े व्यक्ति पई नुहे बरं पूरा परिवार पई उद्दिष्ट, अर्थात परिवारर समस्त सदस्यंक चिकित्सा खर्च मिसाई वर्ष को मोट 5 लाख टंका पर्यंत ही मागणा सुविधा मिलिबो। यही सीमा सरीगले बाकी खर्च निजकु बहन करने पड़िबो। अन्य पक्षरे छोट मोट रोग, ओपीडी परामर्श, रक्त परीक्षा किंबा साधारण औषध पाई यही कार्ड काम देब नाही। यह केवल हॉस्पिटल रे भर्ती होई चिकित्सित हेउथिबा गंभीर रोगींक पाई लागू हेबो। तेणु हॉस्पिटल जिबा पूर्वरु कार्ड बालांस एवं नियम जानिबा निहाती जरूरी अटे। परवर्ती खबर इंडिगोर बड़ घोषणा। उड़ाण बातिल हेले यात्री को मिलिबो 10,000 टंकार सहायता राशि। एबे भी इंडिगो एयरलाइंस संकट जारी रही। यात्री माने नाही नथिबार असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। एहाकु नै केंद्र सरकार और इंडिगो मध्य विवाद भी लगी रही। एसबु भितरे इंडिगो एयरलाइंस तरफ एक बड़ घोषणा जारी करा जाइछि। यात्रा यात्री को आश्वस्त करी कंपनी तरफ घोषणा करा जाइछि कि डिसेम्बर आरंभरू देखा देइथिबा संकट रे यात्री माने प्रभावित होइछंती। तेणु सेमानंकु 10,000 टंका लेखाए सहायता राशि मिलिबो। परवर्ती खबर बढ़िला मंत्री विधायकों दरमा। विधानसभा अधिवेशनर शेष दिन में दरमा भत्ता बिल पास होइछि। बढ़िला बाचस्पति, उपबाचस्पति, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री विधायकों दरमा। पूर्वतन विधायकों भत्ता भी वृद्धि करा जाइथिबा बिल पास करा जाइछि। परवर्ती खबर बाचस्पति दरमा 40,500 बदल में 98,000 वृद्धि पाइछि। से भली बैठक बाबद को भत्ता 800 टंका बदल में 2,000 टंका पाइबे। कार भत्ता मासिक 17,000 बदल में 89,000 पाइबे। से भली व्यक्तिगत व्यय भत्ता 40,000 टंका बदल में 1,81,000 टंका पाइबे। बासगृह भत्ता दैनिक 1,000 टंका बदल में 2,000 टंका पाइबे। परवर्ती खबर उपबाचस्पति मध्य बढ़िला दरमा। उपबाचस्पति मासिक दरमा 38,000 बदल में 94,000 पाइबे। बैठक भत्ता 800 टंका बदल में 2,000 टंका पाइबे। कार भत्ता 17,000 बदल में 85,000 टंका पाइबे। व्यक्तिगत भत्ता 40,000 बदल में 1,77,000 टंका पाइबे। बासगृह भत्ता बाबद को पूर्वर किछि टंका मिलु नथिबा बेले एणिकी दैनिक 2,000 टंका पाइबे। परवर्ती खबर विधायक मानकर मध्य बढ़िला दरमा। पूर्वर विधायक माने 35,000 टंका पाउथिले, एबे तांकु दरमा बाबद को 96,000 टंका मिलिबो। निर्वाचन मंडली और लोकसेवा भवन गस्त खर्च बाबद को 20,000 बदल में 75,000 टंका मिलिबो। सेही भली एमएलए कमिटी बैठक भत्ता 1500 टंका बदल में 3,000 टंका मिलिबो। राज्य बाहर बैठक पई दैनिक 2,000 बदल में 10,000 टंका मिलिबो। राज्य भितर
कार यात्रा पाई किलोमीटर पिछा 25 टंका बदल में 35 टंका मिलिब। मासिक यानवाहन भत्ता 15,000 बदल में 50,000 टंका मिलिब। सेही भली मासकु पुस्तक किनिबा पाई 2,000 बदल में 10,000 टंका मिलिब। बिजुली बिल पाई 5,000 बदल में 20,000 टंका मिलिब। चिकित्सा खर्च 5,000 टंका बदल में एवं 35,000 टंका मिलिब। सेही भली क्वार्टर मिली नथिबा विधायकଙ୍କ रहणी पाई दिनकु 1,000 टंका बदल में मिलिब 2,000 टंका। गाड़ी किनिबा पाई 5 लाख टंका बदल में एवं 10 लाख टंका मिलिब। परवर्ती खबर, पूर्वतन विधायक जो माने थरुटिए विधायक होइथिबे सेमानंकु पेंशन बाबदकु मासकु 30,000 मिलुथिबा बेले वर्तमान 80,000 टंका पाइबे। जो माने अधिक थर विधायक भावे निर्वाचित होइथिले सेमानंकु अतिरिक्त 3,000 टंका मिलिबो। सेही भली पूर्वतन विधायक मानंक गस्त खर्च बाबदकु 12,000 टंका मिलिबो। पूर्वतन विधायकଙ୍କ चिकित्सा खर्च 2,000 टंका बदल में मिलिबो 25,000 टंका। सेही भली विधानसभा रे उपस्थित होइथिबा एही बिल अनुଯାयी कौनसी विधायकଙ୍କ मृत्यु हेले तांको परिवार को 25 लाख टंकार सहायता राशि जोगाई देबे सरकार। परवर्ती खबर, 6 मास भितर तटरक्षी बाहिनी सेना को मिलिबो अपडेट ध्रुव हेलिकप्टर। भारतीय तटरक्षी बाहिनी एवं भारतीय नौसेना को मिलिबो अपडेट ध्रुव हेलिकप्टर। मिलिथिबा सूचना अनुसार जड़े वरिष्ठ अधिकारी कहिसंती जे एही अपडेट कार्यक्रम पर्यायक्रमे कार्यकारी करा जिवो, जहा परे प्राय 6 मास भितर आधुनिक हेलिकप्टर गुडी को आईसीजी एवं नौसेना को हस्तांतर करा जिवो। परवर्ती खबर, प्रदूषण रे मरुछंती वर्षको 15 लाख। विश्वर प्रतिष्ठित मेडिकल पत्रिका लांसेट द्वारा प्रकाश पाई चिंताजनक रिपोर्ट। भारत में प्रतिवर्ष प्रदूषण जनित कारणरू प्राय 15 लाख लोक मृत्युवरण करुछन्। प्रदूषण हेउची देशर मृत्युर एक मुख्य कारण। यही तथ्य सामना को आसिबा परे परिवेश एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को नहीं बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। अत्यधिक वायु एवं जल प्रदूषण जोगु विभिन्न प्रकार रोग व्यापीबारे लागिछि, जहाँ शेषर जीवन मध्य नहीं जाउछि। परवर्ती खबर, निजकु भाग करिबो पाकिस्तान, खंड खंड हेबो पाकिस्तान। निजकु निजे खंड खंड करिबाकु जाउछि पाकिस्तान। पाकिस्तान रो 4टी प्रदेश को 12 भाग रे विभक्त करिबा पई प्रस्तुति चलीछि। पाकिस्तान रो सूचना मंत्री अब्दुल अलीम खान निजे कहिसंती जे छोट प्रदेश सृष्टि एवं निश्चित। परवर्ती खबर, आउ कमिबोनी सुना भाव। गरीब मध्यवित्त पाई स्वप्न होइजिबो सुना किणा। आगकू सुना पिंधिबा तो दूरर कथा, छुईबाकू भी डर लागिबो। 2025 रे रेकर्ड स्तर रे पहुंची सारिलाणी सुना दर। वर्तमान 24 कैरेट सुना 10 ग्राम पिछा दाम 1,30,000 डेइछि। ए वर्ष प्राय 60% महंगा होइछि सुना भाव। 2025 रे जहाँ बढ़िला तो बढ़िला, 2026 रे सबु रेकर्ड भांगिबो सुना रेट। ए कथा कहूची वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलर रिपोर्ट रु जना पड़िछि। WGC रिपोर्ट अनुसार आगकू मध्य सुना दर हु हु होई बढ़ी पारे। 2026 रे वर्तमान रेट ठारू आहुरी 15 रु 30% वृद्धि पाई पारे सुना दर। अर्थात 10 ग्राम सुना रेट प्राय 1,60,000 पार करिबो। WGC रो कहिबा कथा, भू राजनैतिक चाप और सुरक्षित निवेशर डिमांड आगामी दिन में मध्य सुना को महंगा करिबो। जदि एही आकलन सत हुए ताहले वास्तव में गरीबों पई स्वप्न होइजिबो सुना। यह कहिसंती मार्केट एक्सपर्ट त्रिनाथ लेंका। परवर्ती खबर, गुरु पृष्टि मृत्यु घटना रे तदंत दाबी कले यात्रा हास्य अभिनेता नरी पंडा। गुरु पृष्टिंक पत्नी स्नेहलतांक सह स्वर मिलाइले यात्रा अभिनेता नरी पंडा। परवर्ती खबर, एसआई स्काम मामला अभियुक्तों को घांटिब सीबीआई। बिहार गिरफ अभियुक्त नीतीश कुमार को गतकाली भुवनेश्वर कोर्ट रे हाजर करिबा परे 2 दिन रिमांड रे नेइछि सीबीआई। एहा सह मामला रे सामना को आसीछि अंतरराज्य लिंक। रिमांड रे नै एही समस्त अभियुक्तों को सीबीआई मुहामुही जेरा करिबो। पुलिस एसआई परीक्षा स्काम मामला रे आजिठू 2 दिनिया रिमांड रे गले अभियुक्त मुना महांती, श्रीकांत महारणा, टी अभिमन्यु दोरा और प्रियदर्शिनी सामल। सेपटे बिहार गिरफ अभियुक्त नीतीश कुमार को गतकाली भुवनेश्वर कोर्ट रे हाजर करिबा परे 2 दिन रिमांड रे नेइछि सीबीआई। एहा सह मामला रे सामना को आसीबो अंतरराज्य लिंक। परवर्ती खबर,
ବେଆଇନ ଖଣି ବକେୟା ଆଦାୟ ମାମଲାର ଦ୍ରୁତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଞ୍ଚ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଗଠନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖଣିଜ ଦେୟ ଆଦାୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତ ମାମଲାର ଦ୍ରୁତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଞ୍ଚ ଗଠନ କରନ୍ତୁ। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ମାମଲାର ଫଇସଲା ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ସଂଯୋଗ ହେବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଦେଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶିକ୍ଷାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବଢ଼ୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ କିପରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 9 କୋଟିରେ ମିଳିବ ଆମେରିକା ନାଗରିକତା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଶର ନାଗରିକତା ପାଇଁ ନୂଆ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ $1 ବିଲିୟନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 8 କୋଟି 97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମିଳିବ ଆମେରିକାର ନାଗରିକତ୍ୱ। ତେବେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ମୂଲ୍ୟ $2 ମିଲିୟନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର PMGରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଶାକର୍ମୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଲୋୟର PMGରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭିସା ରଦ୍ଦ କରୁଛି ଆମେରିକା। ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାତିଲ ହେଲାଣି 85,000 ଭିସା। ଗତ ଜାନୁଆରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ 85,000 ଭିସା ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭିସାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏହି କାମ କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସି ନପାରେ। କାରଣ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଥରେ 2ଟା କିସ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସେହି DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଜାଣି ରଖିବା କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ DBT ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି କେବଳ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର DBT ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଥିବ କି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି DBT କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ DBT ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ନାଓ ୟୋର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର DBT ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ନଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି, ତାହା ସହିତ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର DBT ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 8,16,000 ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଛି, 96% eKYC ସରିଛି। 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଛି, ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ଗତ 15 ମାସ ସରକାରରେ eKYC ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। 96% eKYC କରିଛନ୍ତି, କେବଳ 4% eKYC କରିନାହାନ୍ତି। 6 ଲକ୍ଷ
95,530 ଜଣ ମୃତ, 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। 75,030 ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, 45,496 IT ଦାତା କାର୍ଡ଼ କଟିଛି। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଡ଼କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 8,16,056 ଜଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଗରିବଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟା ଯାଇନାହିଁ। ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କଲେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 13,50,000 ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 1,50,000 ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।